পোস্টমাস্টার জেবি দেববর্মা বাগাইছড়ি পোস্ট অফिसनि 50 लाख रां तै खारलायखा बोसाय रनजित शर्मा बाय रनजित शर्मा हंके तो तिप्रासानि मुं काहाया न लुकरक सावै मानो रनजित शर्मा साबो सै आ रनजित शर्मा बायनो पोस्ट अफिसनि पोस्टमास्टार जेबी देबबर्मा 50 लाख रां तै खारका हनै तिनि लुकरक कमलपुरनि पिएसओ कमलपुर पुलिस स्टेशन एफआईआर खलायलायखा ब पोस्टमास्टार लुकरकनि रां तै खारका हनै जोंनगुइ मानो तालथाम सोखां आईसीआई बैंकनि खरकसा सेबक हायकाबा एकाउंटेंट आ जागानि बोरै खरकसा 12 करोड़ रां लुकरकनि एकाउंटनि कारिवै शेयर मार्केट रुई मानजाकमानि रमजाकमानि ओम हायकनो ताबुक तिरप्राबो बर बुइनि देश बाय बाक्साले उखलुक उसल तंनायबा तिरप्रा हास्टेबो ग्रोथ अंगै तंगो आ ग्रोथ अंगमानि जागानो पोस्टमास्टार जेबी देबबर्मा मुंगै सिंकक तं बिसिंति सेमाका पोस्टमास्टार जेबी देबबर्मा मुंगै पोस्ट अफिसनि बगाइसरी पोस्ट अफिसनि रां तै खारलांखा बसाय रनजित शर्मा बाय ताई बनि उसकुति रकबो फालै थांका नै ताबुक कक्तमा आमनो रमनानि बागिनो लुकरक पुलिस एफआईआर खलायखा तै कक्तमा थुमनाय रकनो बरिंगै कक साका आ मांगप्लेनो तिनि सिंतंग टिभिनि बसकांगो ताबुंनि दिनो साना थांगांके पुइतो सालायनायनि बेलायनो थक्का आगे एलआईसी बाक्सा जतये एलआईसी एजेंट रकबो रां थकाय साफो ओ रोज बेलिनिबो थकाय साफो फियाबा अमले गवर्नमेंटनि खरकसा ताबु लुकुनि कक्सिल सावै एफआईआर खायमानो सिं साइतो डायरेक्ट जेबी देबबर्मानो जों ब्लेम रिया फियाबो लुकरकनि क ते एफआईआर खायमानि कमलपुर पीएसओ आमनो तैसे सिं ओ कक्तमानो लुकरकनि बसकांगो तबो अमनंखा बखुक जेबी देबबर्मा बसायनि मांगप्लिके सिनथानि करिखो बसायनि मुं हायनाय सानाक्लायफोर रनजित शर्मा मुंगै हायके जेबी देबबर्मा ब पोस्टमास्टार बगाइसरीनि 50 लाख रां तै खारखा हायके जोंहासो कक्सेना नांलिया ताबुंनि दिनो सतर्क तंना नांगो जदिसिनो के उनक सामतां खै दिल्लीनि इनक्वायरि खायतनो नांगो कमसे कम हाथि बारसाव कोनो इनक्वायरि खलाय तंनानि नांगो हायके लुकरक तामसाका खनायनि दि तै ओ थानाव बर एफआईआर खायलायमानि मांगप्लि बेलायनो वानामा सिनसा तिरपुरा हास्टेबो उखलुक उसलै तंलिया हायके तामसाका नायनि दि लुकरक पोस्ट अफिस ब्रांच रां जमारि लायमानि बिगत कयेक मास धरि रां नरसय কিছুদিন আগে রাজীব গোয়ালা হইনে বিনি রাং 20,000 টাকা উইদলমান চিমিসুং খবর নাই নাই মানে সন্দেহ নাঙ্গই খবর নাই নাই অফিস রাং খালি 900 ইউঙ্গু এরপরে আর দি রং নিব হাইনো কেউ 4,000 কেউ 2,000 কেউ 500 যে যত সামর্থ্য অনুযায়ী রাং জমারিও ও রাং মাসের মাস ক্লাইয়া সিনা এঙ্গতো নেটওয়ার্ক অফলাইন আরো খাইব সইছিল দি হউছু ন নং রাং জমাং খাই নয় ফাই আং হেড অফিস ব জমারি ফাইয়া पोस्टमास्टारनि मुंखा जेबी देबबर्मा बुसायनि मुंखा रनजित शर्मा को बुफानि मुंखा मा जितेन देबबर्मा बुफा बुदय पुलिस चाकरि खालायो बतं कमपुर बारा मियाओ जे सम्भवत खानामानि खाय खुंतिनि खुंगो स्कुटि फालय माने खालय थांगा एरपर जों मियाओ अथरिटी बंगनि हेड अफिस हाउ जे तिनि बागाइसुरि बंग इन्सपेक्टर तेलामुरानि फायना हिनय सुनो फुंनि सिमि माइरक साया काबे काम काज थाया खाले आसुगित मायाग्रो नायखा चुं बकुनु खबर कुइ तिनि अरनि पियन सम्बु तामानि ब खबर नाय ने गाने बं हेड अफिस फाय खबर नाय नायबा बुइ नि अर थांकाना अ जे बबा तंगा जागा पोस्टमास्टार बिन नक्ताला ब स्कुटि फालय खालय थांका ताबो अथरिटी रक बंगनि पोस्ट रक साउ जे बंग अफिस बरक साउ जे सुनो नং रां हाय बेगनि नाय डिपार्टमेंट बखाय चुं बं कोनो विशेष थाने ब मियाव साउ जे बंगनि इन्सपेक्टर थानाय थाइया चुं ताबो हयतो लिखित हयतो बंग अथरिटी फायखाय चुं माने अब माने नालाय चुं ताबो साका जे बंग हयतो अथरिटी हयतो चुं लिखित दि एसा चुं ताबो थांनाया हाय रांखौ माजा केवनि बयनि 32,000 केवनि बयनि 34,000 केवनि 50,000 केवनि 40,000 हाय ngoi tongta obono sin ko koita time mo uidurlok khlai rang uidurlok obonai di office time ka case bondong thango nini duita rogo boy ungo nokol soiri ngo boy case ungo office ni 4-15 rogo hayi ngoi tongka obon bagai chung taun obo hai khlai chung taun nei bichar nayo obon bagai taun chung tabuk tini bong je authority pusto bin je authority phaya ja chung tini
산자kai 산자 horkai hor aile kailai man tung om bai to asbai tong hinai tung tabu kok salajak tung thana bo enti khlaika obono chinkok tung da chimne bisa man bono nukhang ke police bono khang kai jotono je jai tong bono ati oi police inform khai daktai di obono পোস্ট অফিস ব্রাঞ্চ আছে একটা এখান তো নে পুষ্মাস্টার টেকা টোকা লই আছে আজকে রাত্রে প্রায় জেবি দেবমা নাম সামিন নাম হইল রঞ্জিত শর্মা তাইনে আজকে সকাল 8টা নাগাদ বাইক গেছে কালকে সকালে বাগাইছড়িতে গেছিল তো আমরা বইটই নিয়ে আপডেট করব সেটা কইছে হেড অফিসে এসে হেড অফিসে আইছে বই আপডেট কইয়া বইটই সব নিয়ে আইছে তো আমরা এনো গ্রাহক হইব আপনার না 7-8 জন হইব পোস্ট অফিসে টাকা জমা দিয়ে আমরা বহুত পরিশ্রম কইয়া দিই রাবার কাইটা কাজ করব কইরা সাইরা দিই তো ওখানে তাই এই সব টাকা সোকা নিয়ে সাইরা সকালে শুনলাম স্কুটি বেচছে সেটা টাকা বাইক গেছে তখন আমরা কাছে কালকে খবর গেছে ইনফর্ম গেছে ইহেন হেড অফিস টনে যে আজকে সকালে ইন্সপেক্টর আইব আমরা সকাল 7টার টনে বোয়া 12টা 15 ইন্সপেক্টর আইব কইয়া বাজার সেতে সবে কাজকর্ম বন্ধ কইরা তো তখন একটা খবর আইয়ে আমরা পুষ্টম্যান শম্ভুদেব আইয়ে ঘটনা কিতা যে হেড অফিসে আইছে হেড অফিস আওয়ার পরে শুনি পোস্টমাস্টার বাইক আছে গা স্কুটি বেচছে তো তখন আমরা কি কই হেড অফিসে আইয়া আছে দেখি ওখানে এরা কইতাছে যা মানে অ্যাকাউন্ট আধার টাধার দিয়ে আছে এরা বার কইছে যেমন তো আরেকজন আছে সুজিত দেব বর্মা কেস উইথড্রল হইছে 40,000 টাকা তে 2টার সময় কেস বন্ধ হয়ে যায় তে তাইনের কেস উইথড্রল হইছে 4টা 15 তে তে এরকম কিভাবে সম্ভব এটা দিনে দুইবার সম্ভব 20-40 এই একজন দিদি জানেন যে যুদ্ধা সিং দেব বর্মার সেম অবস্থা কেস 20-40 দুইবার কেস উইথড্রল হয়ে আছে দৈব লক্ষ্মী দেব বর্মা কেস উইথড্রল হয়ে আছে দুইবার যারা আর দি আছে আর দি বই করে মাছের 300-400 করে দেয় কেউ আছে 3 মাসের জমা পড়া না কেউ 4 মাসের কেউ 6 মাসের যেমন কেউ 32,000 শত কেউ 54,000 শত কেউ 28,000 এরকম করে সেটা প্রায় 80-90 লক্ষ টাকা এরকম আমরা করছে ইদই এখন ইদার পরে আমরা ওখানে একটু থানা যাইমু ওখানে থানা গিয়া থানা এন্ট্রি করবো যাতে হেরারে কোনো মতে আটকানি যায় তো আমরা কইছি ওখানে ইহানো এই ব্যাপারে কি থানার অভিযোগ করছেন থানা অভিযোগ করছে এখন আমরা থানাতে যাবো তো পোস্ট অফিসে আমরা একটা দাবি করছি পোস্ট অফিসে দাবি করছি আজকে আর সব টাকা যাতে ডিপার্টমেন্ট আমরা ক্লোজ করে দিই আমরা টাকা না আলো পর্যন্ত আমরা পোস্ট অফিসে যাইতাম আমরা তো 12টা 1টা 2টা সকাল পর্যন্ত আমরা এখানে বই থাকবো এটাই এখন আমরা থানা